أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من نبي بعده سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله بيت الله الطيبين الطاهرين. أما بعد، وغليظ وتكفوا وهي فيسبوك فيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hamande namna ikao nyonsi pia kamsuransi ujuzisa. Hamande namna ikao nyonsi pia kamsuransi uzifikiri. Hamande namna ikao nyonsi pia kamsuransi unuzisa baadhi ya hanyu wa munziani. Mimi Badruddin ikao donakansi wanu nyonsi pia mkauniona harimwa ya Ortega Live harimwa makatirala niyohuja. Makati yanu njanga mnionao harimwa Facebook FM. Yabo bila shaka onji ni hanyu nga mjuzisao masuala harimwa omlao hangu baina yahe Ortega Live huja harimwa ye Facebook FM. Ye kihazi yo jokiri yokana mrujo roha harmasheni hende harmasheni yonde kihazi mahsus eze hazi za hatu zinu. Nana wajau ye kawaida hao winji yohanzo kana bandhi ya mbabandrano wa fikra deshko utsongeza mruha roha harumaidara hende harumaidara. Inde maneka osu kwa lewe inu bese titaha ndengwa kateunu ni mtoweni izwekao domtorantu uzuzisa haina usiku bandhi ya hanyu. Ounjini hanyu nga mnuzisao munziani, ounjini hanyu nga mzanzi hao harimwa ye maanzishi. Niruditse na nimwambie ni okana wala kabli ya yahe Ortega Live shavala mimi nzambao wanu mide mwanzishi jimla wahe ya Ortega Humanitaire ndambao Secretary General wahayu ikaonga mwanawezi action ikao riziti anziani au zitu anziani ne Association Ortega Humanitaire. Ounjini hanyu muka uniona sur le terrain tikahuja hosoni mwanyi tijatibeshea eze soda kazaha nyikao buma kauzitoa hafaida ya Mwenyezi Mungu haamri ya Mwenyezi Mungu ilizende zarumishi harumazila ikao nyinyi domzifikirio. Yabo bila shaka mkonti wa association ekausa uhansi mkonti ekausa na biro ekasanonga wa maagrege au prefecture yabonga rjuayo kana wona structure haukabona biro woka presida woka mwanzishi jimla woka trezorier woka makamu rais. Yabuzo bila shaka yabidor tafautishe ya ukana karisi komor ekanga bubanvi ya wanduika wazoea ula mikonti za association za hatu zo masiwani ya ukana situ jo wakinisha rifanya izokao ngarona maslaha ngabosiwa hanjume ikao karjazo ya hena mna hiyo. Ngabosiwa hanjume ikao ngar aminia ukana ngasi harmansi ya sharia. Ngabosiwa hanjume ikao ngar aminia ukana nywandu ikao ndo marnikao aminifu hanyu nyujo ukauha babo mriheza usoni mwe mahakama ilimwe ne majue mahala zemali za hanyu za tola ekaka jarumishi ya namna ikao de madhumainia hauye kana nyatuhu mahar maswala hamandilo. Na kabati manongo nziro nyoti pianga mzijuao ya ukana kabati nongo nziro hameka mdu haniko aminifu ni mndu kajashido tekeleza ula aminifu ikao doyanikiwao. Kabati nongo nziro hameka mndu hanikiwao aminifu mndu kajashindo tekeleza ula wadilifu ikao doyanikiwao. Inde maneka osu kwa lewe inu titamani ni jeharimwa ize mimbarizini usoni mwanyi wa Komor njeni mdengeni mazahidi juma ezijirio harumai Association Ortega Humanitaire nimambieni ezendao ndo nane zendao nai harumai association hiyo atanke mwanzishi jimla wae Association Ortega Humanitaire ilini shahidi zize wa Komor wakabanu si wanadamu sonti pia si wa Komor ngarjula nao yaukana vanu hunu kareti Komor
association harma namna rakanti harma za association za hatu hun Faransa ngabo question ya transparence ekanga bo bureau kabati ndongozi ko jo handele harma association kabati barnamaji ko jo handele harma association kabati mbahindu ko jo hulu harma mali za association ekawandwa lazimu watunde ezo nongo hizo kwaja rondrazi yabo uo de manzishi jimla uo de trésorier uo de presida wahe ye biro shahun hamaskitifu wa Komor association ya hatu Ortega Live Ortega Humanitaire ikao ni wa Komori nga mtooze mali za hanyu ni wa Komori mdini ka uaminifu wa hanyu ni wa Komori kamtsura ntutoze mali za hanyu atampaka ndaba sainu hafanyida yahe Ortega Humanitaire hamaskitifu izo mfikirio jumwaze mali za hanyu izo tindo baadhi za hazo zifanyishi hao baishe ngamwanao baadhi ya hazi zifanyishi hao baishe ngamwanao baadhi ya ndongozi zifanyishi hao sha ukweli wa Komoro na mkerazi babanu beser sara rasul harma wakati ya ukanangebidio rudambi la naze kweli ya ukabanu karti Komoro baninge jojo kiri nywandu ikaundu manikaze mali za hanyu mariona harmaze telezinu rende rajara ngaze mali za hanyu ramambia kanidongo fulani ngejojo kiri mjemdu porte plainte sisi madhamana rulo harmaze nongo hizo wabe wa container ikao nyonti pianga mji wao harmao mji wa uzini hafenda yaho mji wa uzini ikao ikawaizi wa Marseille e container hiyo rinja malaho ni hanyu renge haina rakaurenga hafainda ya uzini nyinyi mkaufikiri e container hiyo ikauvahiziwa kamjaparu ambilo kana ngaristumaini yao daula haukainge daula wakana hamu na huma yahe maranya kadajo jahunu domba ngasina arma association za humanitaire ranzori saidie wanyanyasi kongo wa masiwani ye daula besejo kerenge dhamana za hao sharji tolea mtoa zemvu za hanyu nezemali za hanyu nezebizon za hanyu ili e container hiyo waswili nje mwambilo kana e container hiyo iblokeha bahari ya serikali kwa tutu wa container ukweli kamjambilo ze kweli sha bloquer container garjo samhilana haukana e container hiyo zoko litilo zindu za uzini sheisha zia e container hiyo harme manifest wa declare wa zindu ikao ngizo harme container reka gari reka bidon zindu waji ngizo harme container na abo hizo kaziti harimwa omsaanda wa uzini ishule shazi ya container shay serikali kwati harmanamna indwa jina yabo deja nywa Komor ngama mblondra abu harmani swala hili ezan kadwa bili nywa Komor atanke mwanzishi jimla wahe association Ortega Humanitaire ngamdongosha bahashiluni mwambie ni okana mtoa zaidi ya mali zaidi ya 45,000 euro ngwajalia madhamana ikao rasulene zonongo hizo haina usiku mwajamarenga ya mwatoaze mali za hanyu zohamba harima eze ondizahe Ortega Live sikamengoni mwandu waka uzamba sikamengoni mwandu waka honesa isha kautola eze mali hizo ikaubidike zito harima konti ikaubidike konti ya association hamanda mnaziko jojiri ikawaida harima konti ya association woka wajuroha mapesa watina signature ya wanduwa ili huenda wararu hunweze malika onga mzishi yao za vumbula hizo habahatimbi kaziti harma konti ounjini hazo habahatimbi nga mwambilao enamna zemali hizo zitolwao mzitowao nga mwambilao enamna zemali hizo zirengwao shaka mtuambilao enamna zemali hizo zirumishi hao hali zemali hizo nga zirumishi hao harma hizo ikaundu madhumainia okoli wa hazo zonti ilo suala ikao uliho mide mwanzishi jimla wae association hiyo uliho nga wajirio ndongozi inji harma association Ortega Live au Ortega Humanitaire ni mwanzishi jimla nsuzi juo hawiye rais wae le chama hilo katuzi jua minhum de operation ya de douane maikao yamba ukana ngio nziani ngefanyilwao yamba ukana nga wata hao 5,000 euro container yende atola
ye operation hiyo ilansewa watina ukae president wa association azijua, watina ukana mimi mwanzishi jimla wa association tizijua, sha Emanyasi Ortega ngujiruhusu hende hafanya barnamaji, hende ha receptione mapesa, na huni zuya hadiwaza yokan harme association Ortega humanitaire, harme sharia shafaranta, kati harme association, kati harme biro, e karamba kati harme biro ya association, yabu tuka kati nge mambru, shakati harme biro, yabu kati na ruhsa, ya urumia mali, ze association yo, kati na ruhsa, ya urenga mapesa harmai kont, hau ya urenga ya ufanya proje, hau ya uto ya uhulamba hindu, hele zina le association, watina mwanzishi jimla, watina president wahe association, inde mana ikao wa Komoro, de mana ikao sika hujani mdangani mazahidi, juma ezijiriyo, hau kanema na naheban leonza mbao, dabokao winjini hanyu, nganyaze imaji za hangu, winjini hanyu nganyaze video, harmo katika utika hujandenge mapesa ya hanyu hamadhumainiyo. Ezemali za Ortega humanitaire kasuja utafautishiwa baina ya Ortega humanitaire na Ortega live. Ezemali za hanyu mzurumi yao banzi ya hazo ngazurumishi hao harma Ortega live, na abu ya otile makusudiyo ya hanyu, ya otile makusudiyo ya hanyu. Nde mana ikao mimi tanke mwanzishi jimla kabla na jahunda mdunziani haukamu ishia Hassan negociatori juzi hanivumbua haruma deba ikawa kauvumbua emanama Ortega hanivumbua haruma swala hilo ya ukana simana naye hau hanto wabajau ukweli mimi eshanivura haruma Ortega live ndabo ya ukana ndrongozi injizo ujo ujira ndujo ukana mdungano wojo uka certain ya autorite wojo uka sorti ya ndongi kaon kwa tudungana sione masula kana kihazi ndujo uroha ndujo karamahazi mrende harmahazi shale winu ishondongo abantu ndeshani husu ikao ngamizamana harma association hiyo ikao le zina la hangu identite hangu ngio prefecture level doise yabo ngami haruma ile swala hilo nimambie ni aukana ngabondongo zijiriyo nso hambeleze kweli harma association ndongo ikao gejo kiri ritarma problem gejo kiri ndombe ukana ngonzo ya rende njema ngonzo ya fanye njema zijezi kauhe zimtarma problem yabora ntido sikwale wenu angaliza tukufu wahe Facebook FM sikaurenge shabashi nuni mwambie nya ukana sitsaha hamara ya handani atanke mwanzishi jimla wahe association sitsaha bunjilio la handani wanama kwa jali kubali kaljakiri sitsaha la vili sitsaha la raru sitsaha lane habo nishiao zambishao honziani habo nuonawe zijirio habo ni elewayo kana owakomori ngonzo watilwa farin homatson sisi wahanjume ngasibanu katsina banongo ikao sujo demande haumba nongo ikao ngaritsa hauri hunda ramazo nongo zinu ekati Mwenyezi Mungu au alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu harjanilia ngasina mbabzahazi, Mwenyezi Mungu harjanilia ngasina mbamaisha, Mwenyezi Mungu harjanilia ngarienshiwe henda mna Mwenyezi Mungu ikao harkusudia ranzio masiwana tawasulibana sisi wahanjume insido mikonsi ya handanika ngasi shanga sarmaza association rekande za miji rekande za ansi alhamdulillah rabbil alamin siwa ni sarika hule na ndogo za usu mapesa shaho liho ngami mambro holiho ngami mwanzishi jimla wa association Ortega humanitaire ngami harmwe wajib ya urengaze dhamana za hangu haukana titsaha wanama hamaslaha ya ukana wake structure ya ukana ezemali za wakomoro warnikao hau aminifu ikao ndo warnikao rizirumie hizo ikao derahamba zito hendelea zito fanyishi handamna ikao ndo zifanyishi hao lewe numanzishi jimla wahe wa association kena ujua ikiri yaone proje hau yaone mali hau yaone mapesa ya association ya ahe ngaro hao endara manungo fulani watina kambo hazijua hau haone swa facture ya boti kanzani mwele senya ukana ya container ya uzini ya shaizia si ndongo za ukana
esirikali haraya shesha iziya ngabo manifesti ikao ngizwe yabo ngabo baadhi ngabo bidhwa zilo yabo zitodungana nezindu ikao ndo zamba ngazive hao hali ya ukana mono ya ukana ngabo zindu zazia marseiza tujonja harme kontineriyo na yabo wakaplasa kwa lazimitu shaba tilwa gari yabo ikao kalitsi harma barnamaji yabole wakomor njanga monzo mrendwa makalibikas harma swala hamadilo yehazi ya uzin rimambia ni ndo yokana ila karjaka huilanse hautumaini serikali aukenge serikali wakana ufanya ranze sikurarange independence antaleo e serikali wajoka wazifanya hena mnaikao ndo wafanya shalewe inu karjajo jirambe ukana mto wa plus ya 45,000 euro rendo ratai 50,000 euro harmazi hazi mapesa uzini ilijo namba kana haringa tumainio serikali lewe inu batolwa plus ya 50,000 euro wakomori nyonti pia ngamzidungao ike conteneur yende amba hari bloke ha homasiwani ike kabarengwa mapesa harme mapesa yao uko uzopie ho uzini ya tolwa sharbitse na mjanga mtangiswa mapesa mwende matowe ye conteneur hiyo yabo tkanza ndengesha bashini wa kumori mwambieni okana huliho minde mwanzishi jimla wahele shama lahe association ortega humanitaire ngamine wajib ya huenda nifanye plainte contre wandu ikao ngwarumiao zemali za association ikao ngami mwanzishi jimla wa association hiyo watina ukana tizijua watina ukana tionesiwa facture ngamine wajib ya henda nafanye plainte wakonu karti komor ya henda nafanye plainte contre mrika ngurengo mapesa ya association herumia na yabo kati harima e biro ya association ikao ila pas le droit ya ufanya za habari hizo ngami harme wajib ya ukanaye association ngio na biro ngio na compte ye compte hiyo kaitsuru milioni wanru ikondo lazima herumie shema pesa ya ongendao watsina transparence lewena mnuto jambaka tihulu jao tifanya jao kabati namna ya ukana wakomori mshinde mwishie haumjue ezimalizani namna zivumbulao inde manaika tikanzani mdengeni mazahidi harma mahadisi kao tirongoza wanama hautitsahau wanama riwanane rifanye monano rihansi structure wanama bese waele wanamna ndwa jina imakati ya mwisu yanika ondo na kahujani mwambie ni ziru sipare mwanama Ortega Abdul Hassan iliri juwe shawiri jumale swala linu hawa ya ukana haina usiku ngamto interpelano anronzi yani orke yu haki ya hao mwanama beseka jaelewa hajiruhusu yaoni amrishamba ukana na nsoza mbendrini nifanye zwe kanga mono maslaha yabuizo kanga mono maslaha wanama wa Komor basi wanzo ambao kanangarenda nao na hii izo kanga mono maslaha hete zamana nilo nizo harma ya association hiyo hate makatirlo na yanu haukabanu tiro harma Ortega live Ortega live yomba ali Ortega humanitaire ngio na statut ikao Ortega humanitaire mide mwanzishi jimla wahele swala hilo yabuizo no kama mono maslaha ngamono maslaha ya ukana ranzi demfumraro kamil ngamjoji presente harma e poste de police nede na porte plainte ni porte plainte contre mwanama au contre ye bureau contre Ortega live au Ortega Abdul Hassan ikao de ujuruhusu harumie mapesa ya association Ortega humanitaire liyo mwanzishi jimla watina amri au watina utundi yahe ye bureau au watina utundi ya hangu binafsi mi mwanzishi jimla ikao hate presida hanambia ukana eze action zifanyishi hawa yabo katuzijua yabonyo wa Komor si beserizwe ya shikomori hula ya ukana zo jokiri mruha fanya msajaja wa mali za association beseriele wa yokana zo jokiri mruha jiruhusu harenge mali za wandu hazurumi ya namna ya no maslaha bahari ngasi harma namna ndwa jina shahunu la ya rilio hausi wa hanju mekarjazo ya hena mna hiyo si hanza hana ndongorifanyao bese uaminifu wo muhimu rahana hana ndongotsoka oyonsi bese ila ahadi mreirenga yo muhimu rahana ndongo ikao zonsi abenge wondo ushahidi wa Komor na kaujabe sendi urenge banu ni mdege ni mazahidi juma swala hamadilo mueleo ya ukana ezemali habati mbika ondo mzito wao hafaida ya hizo ikondo mfikirio
Owinjini hazo ngazurumilwao harmanam na ikao tilizo madhumainia. Owinjini hazo ngazurumilwao harma izo ikao tilizo mwanzimia osonima Mwenyezi Mungu. Shahunu siwa hanjume rizamba andovanu yokana holiho swala hamanda alinu rilitsaha silitsaha ngami harme wajib uliho nga sarmanti ya sharia nedeo shariani yabo bese owanama hauye mwanama yabo bese ngo joka henda ndera jeleze harme mahkama harme sharia ili haina ikao duunu maslaha mahkama nga jo hukumu hayo sharia nga jo hukumu zema ndizamba hatampaka ndaba sainu ngami mwanzishi jimla wae association Ortega Humanitaire mi de mwanzishi jimla wa hayo harumwa muda ikao riniki wa muda mahamine riendese ya association hiyo jusqu'à preuve de contraire ngami mwanzishi jimla wae association hiyo nyeshelezize tena mwanama Ortega Abdul Hassan ikao nsumana naye zongu zujuondro kami nsumana naye shanga muhifadhi ila sharia shahentini ngamuhifadhi ila haki ya kimwanzishi jimla ngamuhifadhi hauya eleo yaukana vanuhunu hunuti tikomori hunu manga hunu ngabwanrika o warionu harmaze nyido warini kazimalizaha nyonti pia mkauriona warini kazimalizaha rika udunga baridi rika udunga corona rika udunga jau ilirije regeze malizahani mkauziona kana haina makautoa zikauvumbulwa ikao rikaufanya hazi kilillahi mimi njaparo zisa manama hata 1 centime njaparo muzisa shati kaufanya kimnyezi Mungu na abo tikaujua ya ukana harme Ortega live wakaunjia mapesa tikahenda tifanya hazi tini kwa mapesa nubaliati mbeshe ya pia njaparo demande hata 1 centime hauka alhamdulillah bila Mwenyezi Mungu anjailia amfanya bahazi ngamundemba maisha hangu izo tikati tosheha shati kaufanya kimnyezi Mungu abangeza jaleo ulio rasul madaraja amanda inu sikaorenga dakika nchashi ni mdengene mazahidi wa tukufu yaukana holiho mide mwanzishi jimla wae association Ortega Humanitaire na ndongozi njika onga zendao nsajajamu njika onga ujirio malizi njika onga zdabanyilao harmaze mali ikaonyo wako morimdinika falmalangezi njika onga zijirio harimaizo ikaundu makaufikiri nimwambie ni okana ngami harume wajibu ranzile mfumdaru kamil ngami harume wajibu ya ujitekeleza uharimwa ye poste de police nende na porte plainte ili haina mwenza haki na haina msajaja ulio banu nyoko moringa mjozi dunga harmali swala hilo yabo hata mpakanda abo ngamjoni samihi eka izona kauzeleza zikauzeleza hafijo hauka mjazeleza ndo shabe sika wajibu umuhimu message njadea msumana shabe senga mdai haki bas ngamwanzo wakomori mweleo yaukana ezinji hizo ndogo mabilao ezinji hizo monao ezinji hizo maliza hani mto wao haba hatimbi hamaskitif kaitsuhenda harmaizo ikao dumzumaini yao na bunga amini yokana ngabwandu wenji ikao warumishi hao harmai Ortega Humanitaire halillah harmai Ortega Humanitaire hamnyezi Mungu shaba hatimbi ezemali ikao dumzito wao kasurumishia hena mna ikao za lazimu zurumishi yawe kasamba kasurumisha mna lazimu zurumishi sima dhamana rulo harmai biro kartujua haukai trésorier ye trésorier ulio harimwa ya association ya hatu wonde mhazie wahe mwanyenyasi yabweze mali hizo ngizo dahoni ngizo biro ondo wajuao shezor aminio ele gari latulo harmai conteneur nesi ndo zatwa harmai conteneur za kwa sababu e conteneur izilo izo ilo kaltonda uzini hauka uzini nga ambulansi na zindu za wana izo rijuao yokana zinji zijirio yabonyo wako mori nga nyima zahidi ezjadunga abo ye mahakama besenga jodo ya shanshi mahakama do juhamba shezo na kanzani mambieni skanzani ndenge miadiba ni yokana yemfundaru kamil ngami obligé ne darma poste de police na porte plainte harma hadamana heze darjando nizo zae manzishi jimla we association Ortega Humanitaire haukana ngabonongozi njikao ngazijirio harma association ikao do na itendea nsozi jua ngabomalizi njikao ngazirumishi hao nsozi jua ngabomalizi njikao ngaenda pombole nsozi jua na projet njikao ngazifanyishi hao watina consultation eza mwiso timambiani okana operation ya hede douane mahe conteneri hante rais wa ya association timparani muzise hamba okana ye hakauzijuli ya harma internet yabo bese karna ujor kana dhamana halafu ndo adoraria wohenda haufikira okana banu bese baishe
ukawa nibesesho wandu watoelewa hawishi na sawa wandu daru ya kamba ibalo adzina la Ortega Humanitaire yo jokiri suishia association Mandela suishia za association jau rio ne okana hanta Jean-Marie Le Pen ya pangae Front Democratique hatujo wasulu wakati hasundusiwa na wende createur abangi abo garomba Mwenyezi Mungu ike ya message passe yabo anta mpakanda abo ezadunga abonga mjozi jua haukera wa association humanitaire ya de Mwanyasi Jawad ya secrétaire général ndami binafsi ya trésorier wa association de mrumshe wa Mwanyasi Ortega Live yabo yonde bureau ya kansi ngabo makamu rais yonde bureau shabo ndwadunga abo wangu wa mamambu yabo mambu wa association yeka jurumi amaliza association batina amri ya hebiro hata mpaka dabo angaza tukufu wa Facebook FM zinu habari za udunga almuhimu si wahanjume ngarjoji hosa za personalite za hatu si wahanjume karna ubuliari twankudi si wahanjume ngarjo dai na udafi eshar lazimu nane shatur lazimu karna ushinjia wa maala rasulu ila albalaghul mubin hata mpaka dabo eze jamaa pia salam rimesani Mungu amana Mwenyezi Mungu joja ya khairi insha Allah. Ahsantum.